comment Mwenga qui a produit des élus, un élu au niveau national et un élu au niveau provincial, doit être toujours dans les oubliettes. Et là, on nous demande de nous taire. Ujambo na karibu tena mpenda mtazamaji wa Lega Media TV. Leo ni siku nyingine bora, ni siku moja kabla sikukuu ya uhuru ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tumeona chama tawala ya UDPS yake Felix Antoine Tshisekedi akiwa rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wameendesha kitako ama sit-in hapa mjini Kamituga, na leo kabisa tumeona wamechoma gurudumu, lakini hatujajua nini malengo kabisa ya kuchoma hizo gurudumu. Leo ni tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2024. Mtangazaji wako ni mimi Estashi Babu, huku kamera inashikiliwa na Johnson. Basi kupitia interview ambayo tutafanya utatambua nini malengo ya kitako hii. Na tunamkuta ndugu yetu hapa, ni mwanamemba mmoja wa chama cha UDPS ambaye tunasema jambo na karibu. Jambo sana bwana Mariri. Unaweza jitambulisha? Mimi kwa majina wanaita Bernard Junior Chamala, niko deuxième vice-président wa hichi chama ndani ya tarafa ya Mwenga na mji wa Kamituga. Ndio, ni chama ya UDPS yake rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi. Leo tumeona mmechoma magurudumu ama mapne, hatujui kabisa nini objectif ama lengo yenu ya kufanya hivyo. Lengo yenyewe liona pinezi liwaka, mzozo ilikuwa mingi. Mama na bababa walikuwa na yama kwa kuwa haki yao haiku naheshimika na viongozi wa chama hicho ku ngazi ya juu, yani federation. Mwa hii chama si hapa ku territoire banatuitaka section, na mwenye kuongoza chama kule yule banaitaka president fédéral. Toku territoire sita mwa hii federation, na benzetu benetu nachangia nabo hii federation ambayo iko na si territoire ndani yayo. Ba lukwa baisha c'est quoi servi toke kumanda passé si Mwenga tukabakia vile bakatombea kama Mwenga hamkuproduire kitu, et pourtant benzetu walikuwa servi na bakuproduire kitu. Ni haki gani ambayo mnakuwa mnalomba? Tunalomba haki ya kwetu kama vile chama ya kisiasa. Msiasa mnakuwa kama mkitumika banapasha bapatia na yeye fasi za uongozi ndani ya nchi, ma poste de responsabilité ya kuongoza nchi, sababu chama ya siasa ni njia pekee yenyewe inafikishaka mwananchi kwa kufikia mpangilio ya kwa siku fulani na anaita kiongozi fulani ndani ya nchi yao ku kazi fulani wala kutawi fulani. Asa kwa hiyo sisi kama Mwenga hiyo haba bongozi benye biko kule ngazi ya juu biko bana tucheza sana kiakili, yani bana tukamata sisi kama vile watoto bachange, bako bana tudangania huko na kule. Mbele ya hii government yenye mnaona natoka jana ya mupya ya jimbo yetu ya Sud Kivu, tuleza ongea na bakubwa viongozi ya federation yetu, bakarasire bakatuhakikishia ya kwamba kama Mwenga hayapatiwaka kitu. Alafu bwana Tshisekedi ingia kwa madaraka, chama cha Tshisekedi kumwenga hakuna hata mtu mmoja mwenye alishapatiliwa hata kacheo kamoya kabongo. Na hii federation inakuwa inaongozwa wapi? Hii federation kitua ya uongozi inakoka kule Kavumu, yani mteritoire ya Kabare, inaongezwa na bwana mwenye tunaitwa Odon Kalimba Kasongo, na ndio alipohakikisha kama wa mara hiyo Mwenga nayo inapasha ipate ministère mwa gouvernement itakuwa. Na kwa mshangao mkuu tunaona ile jana gouvernement inatoka atukopata hata mtu moya, na tukenda ona document ambayo chongozi wa chama yetu ku niveau ya Kinshasa mwenye tukaita secrétaire général honorable Augustin Kabuya ana adressé kwa gouverneur kukota ya chama yetu sisi UDPS Tshisekedi. Yeye bwana federal alituma jina 3 ambayo jina 2 ya territoire ya Kabare ambayo isha kwa deja servi, jina moja ya territoire ya Kale. Sisi Mwenga yenye alikuwa anatuambia no mimi na yua effort yenu, mimi na yua kazi yenye mnafanya pour cette fois-ci Mwenga atakuwa servi 0-0, hakuna takiki. Na ndio tukakuya ona kama tatizo haiku kwa bwana secrétaire général Augustin Kabuya, ni
kiongozi wa federation Sud Kivu Rural 1 bwana Odo Kalimba Kasongo. Ndio sababu uliona hii mzozo hapa. Wanamemba walikuwa wanasirika sana na wako mbalabala, na wanasema watendelee kubaki mbalabala mpaka haki yao iheshimiwe. Ni territoire sita ulisema ina organize federation. Ni hizo sita ni gani na gani? Huku kwanza sisi hapa Mwenga, tuko na Shabunda, tuko na Ijwi, tuko na Kale, tuko na Walungu na Kabare. Kesho ni siku ya uhuru nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa nchi ni Felix Antoine Tshisekedi ambao nyinyi ni wanamemba chama chake. Je, hata kesho mnaweza kuendelea na maandamano hayo? Ndio tunaweza kuendelea na maandamano, basi nchi siku ya uhuru ya nchi ndio. Tunaweza kuendelea na maandamano sababu mioyo inavuja damu. Unaona kama msiasa tukiyake sindikizana. Siasa kila mtu anatumika kwa siasa kwa ajili ya mafanikio na maendeleo ya mali ambapo anatumikia. Na sisi tunapenda, na sisi kama vile Mwenga tuona wanamemba wa chama ya Tshisekedi hapa Mwenga nao wanauinuliwa ili wachangize kwa mawazo ya kuendelesha tarafa ya Mwenga na vile akamituga. Kama sisi kila mara banatutia tu pembeni, tuko na huzuni, tuko muzini, hatuwezi enda mfuraha kaweka meme, tuwezi enda mfuraha. Kesho tutashinda tu hapa siku ya kwanza, tutaendelesha tena kuendelesha hii mouvement yenyewe mnaona hapa hii sitting mpaka secrétaire général Augustin Kabuya ajibie na batu rétablir mdroit ya kwetu. Alafu secrétaire général akisema kama muanze kazi atakuja kujibia nyuma, itatokeaje? Mimi najua honorable Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général de l'IDPS, mwenye hakuwezaka kuruka kusudi afikia pale. Kabuya alianzia ngazi ya chini, akenda napanda, anajua kila kitu na anachelewa. Anajua maumivu ya bakombatante na bakombatant ya chama yake, anayo kazi yenyewe balitumikia. Nadhani hata siku moja Kabuya Augustin Chilumba honorable sénateur haeze akaunga hii ujinga na hii ushenzi na hii kaoneo mkono, maana pale ni kubomoa kazi ambayo anateseka tangia ujana wake mpaka leo. Hiyo itaonekana kwamba chama tawala inaleta tena vurugu wakati huu ambao nchi yetu ina mizozo. Hiyo sio vurugu, kaangalia mzuri, tulifanya vurugu ni kwetu sisi kama vile chama, hatukuweza kutatiza mwa raia wala mwananchi wote. Tulifanya kama sisi kwetu chama, kwa kuwa tuko pembeni ya route nationale numero 1 numero 2, tuliacha passage libre. Hii binatuconcerne sisi kama vile chama na ni droit yenyewe biko banatugarantir. Tuliweza andika, tulishaandika mara na mara, na tuko na mabarua zenye zilipata accès de réception mu cabinet ya mheshimiwa honorable sénateur Augustin Kabuya. Tukakuya na tumaini ya kusema hivi barua zilifika za kusema hii maneno yenyewe tunafikia leo. Tunajua na tunahakikisha ya kwamba batatuheshimia mara hiyo, batatukamata na sisi na samani na batatupa nafasi yetu. Na kwa mshangao mkuu tukaona ile inatokea tena. Ndio maana hatuwezi tubakia kimya, sababu ile njia ya kuandika tulishaitumia. Hapa sasa ni njia ya maandamano, na ingine yenye tazalika yenye tutendelesha kufanya kama vile wanasiasa. Na nini wa kadri tunjo mnakuwa mnafanya maandamano au parti yote mambo yote wanaweza fanya maandamano? Bwana Mwari, nadhani unakuwa nyuma kadogo. Nakia ni makadogo wenyewe walikuwa hapa, waliona kulikuwa wamama, wababa, vijane walikuwa pale wanatoka kusambaa sasa hivi, na baomba naambia kama ni ba responsable ni bamaba na bamama ya jamaa banaweza bakarudi kwa nyumba yao, na habakurudi kwa kutaka, kwa kubembelezwa. Waliniambia kama habana apeti tena ya kwenda kwa nyumba yao, wakati hapo biko banalima, kukulima banabaita na kukukula wanawatupa, wanatupiliwa, hawezi kwa wanenda kuindia vingine. Na wasi nikamwambia kama nawashukuru kwa ujio wenu kuya kuungana mkono ili tulomba haki ya kwetu lakini nendeni nyumbani. Kesho tunaweza kuwa tunashinda hapa. Siku ya kwanza tutaangalia matokeo yenyewe itakuwa. Kama matokeo haiku kabisa ya
kamilisha na kuhakikisha kama tutakuwa retabli mdroit zetu, tutaendelea mpaka Augustin Kabuya Chilumba aamua hii maneno, sababu hii federation ina kaoneo sana. Haiku ya kwanza kuendelea kutukamata sisi kama vile hatueneze akili, kutukamata kama vile watoto wachangi. Hatutabakia vile, hatutanyamaza, ingawa banaingia kwa mkubwa president sectionnaire alituambia bieni abi kutufurahisha. Tunasema kama president sectionnaire na president fédéral habaweze zuia ba combattant haki yabo ya kureklame droit yabo. Tuna reklame droit ya kwetu, tulitumika na tukuna haja ya kupata matokeo bora kukazi yenyewe. Tulitumika tukatosha depute mbili, depute mmoja ku national na mwingine ku provincial. Alafu zile zingine tarafa 5 zilitoa wanani? Kuna vingine walikosa, Na kwa wale ambao Walungu hapa walikosa, ijapokuwa Shabunda ilikosa. Walungu ilikosa, na ile Walungu inakosa iko na secrétaire provincial exécutif, na alikuwa kwanza conseiller mu ministère ya intérieur, iko secrétaire exécutif provincial ku gouvernorat. Alafu walijiweka au walimweka? Ule Odo Kalimba ndio iko na mamlaka ya kuweka watu, na iko aweka, anatumia Augustin Kabuya Chilumba. Kabuya anaona vile, anakubali, anaona kama huku kuna amani. Kumbe yule bwana ni mtu mbaya, akaendelea hivi. Sisi kama vile Mwenga tutaomba na hatupendi tena kubakia mwa hii federation yenye batendelee kutubuluta chini kama vile mauti. Mwenga iku na vile ya Kamituka. Ma teste yetu wala stati ya chama yetu inasema kokote kwenye kuku vile tunapasha kuwa na federation. Tunalomba kwa Augustin Kabuya, honorable sénateur, le secrétaire général de l'UDPS, atupatie na sisi federation kama vile alipana kuma province zingine za l'ouest. Aye ya est inakuwa etufe kwa watu wenye kuna nia mubaya ili bendele kukandamiza na kuua chama. Chama ikunenda na kufa. Bana kamata chama wakati tulikuwa natumika, tuko opposition, tuko atumika. Leo chama kiko madaraka, kazi yenyewe tuko kamata baione ya samani, banduku yabo na majamaa sababu ndio kwa samani kuliko sisi. Ikitokea malalamiko na wajibio mtafanya nini? Haiweze bakia vile vile kujibio. Na hakikisha ya kwamba kama secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba atajibia na amani itaingia na chama ya mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo itendelee kudumu na kupanuka Mwenga wote na Kongo yote mzima. Tutakuwa basi na ujumbe gani ya kuambia ba combattant ya UDPS? Ujumbe ni kubambia kama ya kwanza na washukuru kwa kujitolea yao. Hii ndio mwanamemba wala mwananchi mwenye na haki yake anapasha ilomba. Kutokuyua haki yako ni makosa. Na washukuru na wena waambia wawe wasimama imara, tuombe haki ya kwetu mpaka kisi tutakapopewa hayo. Na anahakikisha kama itapatikana. Mais si c'est possible, veuillez nous traduire ces mots que vous venez de nous dire en version française. Oui. En bref, synthèse seulement. Ah oui, moi c'est Bernard Ginor Chamala, je suis le deuxième vice-président sectionnaire de l'UDPS Mwenga. L'activité que vous venez de constater tout à l'heure, c'était un sit-in organisé par les partis. Moi-même, je suis l'initiateur pour dénoncer la marginalisation de notre section au sein de la Fédération Rurale Sud Kivu 1 sous la houlette de M. Kalimba Kasongo Odon, qui traîne toujours cette fédération. Sur ce, nous, l'UDPS Mwenga, nous avons dit non et non à cette mégestion, non et non à cette discrimination. Comment peut-il que parmi les 6 territoires ou les 6 sections qui composent cette fédération, certains de nos collègues ont été déjà servis depuis le mandat passé? Comment expliquer que les territoires, les sections qui ont été servies, on les sert encore pendant que nous, qui n'avons rien reçu, nous continuons toujours à être dans les oubliettes de ces messieurs. Donc, nous disons non à cette fédération, nous dénonçons cette mauvaise foi de M. Kalimba Kasongo qui prend la section de Mwenga en otage, qui est en train de nous
nous considérer pour ces petits chiens de chasse. Non. En politique, on ne vient pas accompagner les autres. Nous sommes un parti politique, nous avons milité, nous avons produit sans aucun soutien de cette fédération que je peux dire aujourd'hui dirigée par un inconscient. Pourquoi les mots d'inconscience? Oui, il n'a pas de conscience. Parce que quelqu'un qui a de conscience, il doit raisonner comme un humain, il doit se rappeler des travaux bâtis par les autres. Un inconscient, lui, agit comme bon lui semble. Est-ce qu'on peut servir une section, on laisse une autre? Oui, mais Kalimba, M. Kalimba l'a fait. C'est que vous voyez les sit-ins, les pinets qu'on a brûlés, les mouvements que vous venez de constater, c'est à cause de cela. Et je vous assure que nous allons demeurer toujours dans cet angle jusqu'à ce que le secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, intervienne dans cette histoire. Et nous méritons une fédération au même titre que les autres sections de l'Ouest. Et comment est-ce que vous allez vous comporter demain, la journée de l'indépendance? Nous, on n'a pas la fête parce que nous sommes frustrés. Nous n'avons pas cet appétit-là de fêter. Nous n'aurons pas en tout cas cette ambiance-là pendant que nos intérêts sont menacés par un individu au détriment d'une structure officielle du parti. Quelqu'un qui est en train d'affaiblir le parti présidentiel en privilégiant les anti-valeurs. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à marcher derrière un monsieur qui nous traite pour ces petits chiens de chasse. Et aux combattants et combattantes, quel est le petit message que vous pouvez leur adresser? Aux combattantes et combattants, premièrement, je les remercie pour leur présence et leur bravoure. Ils ont montré que réellement, ce combattants et combattantes de l'UDPS, c'est ceux-là qui savent réclamer leurs droits quand leurs droits et leurs intérêts sont menacés. Je les remercie et je les demande toujours d'être aux acquets, car lundi, nous serons encore dans la rue pour revendiquer les droits qui est les nôtres. C'est un droit que les textes qui nous régissent nous garantissent. C'est un droit que la Constitution de notre pays nous garantit. Vous-même, vous avez été témoin. Nous avons mené notre activité en discipline tout en s'adressant aux ayants droit du parti que nous saluons d'abord et nous espérons qu'il y aura une solution adéquate par rapport à cette marginalisation que nous sommes victimes depuis les mandats passés. Comment Mwenga qui a produit des élus, un élu au niveau national et un élu au niveau provincial, doit être toujours dans les oubliettes. Et là, on nous demande de nous taire. Il a essayé d'influencer le président sectionnaire, de nous dire non, 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 non. L'IDPS, donc à l'IDPS, on ne peut pas priver à une personne ses droits d'expression. Nous n'avons rien fait de violence, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est réclamer les droits qui sont les nôtres. Nous ne faisons que dénoncer ce qui ne marche pas pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Monsieur Kalimba Kasongo a pris cette section en otage. Il exagère. Il exagère. Vraiment trop, c'est trop. Nous sommes à la fin de son aventure. Il doit savoir que trop, c'est trop. Aujourd'hui, c'est la fin. Nous allons rester toujours dans cette attitude que vous avez trouvée jusqu'à ce qu'il y ait une résolution à ces problèmes. Non, ce n'est pas à lui, c'est un inconscient. Ce n'est pas à lui de nous répondre, c'est un inconscient. Nous adressons au secrétaire général Augustin Kabouya et aux dirigeants du parti au niveau national. Lui, c'est un inconscient. Je peux dire même un petit sorcier, quelqu'un qui n'a pas les soucis des autres. Quand on est en train de se sacrifier pour travailler sans aucun soutien, et quelqu'un d'autre vient sauter sur vos intérêts, parce qu'il est un président fédéral, quel est cela qui lui donne le pouvoir de sauter sur les intérêts des autres quand on est président fédéral? Comme moi je suis vice-président sectionnaire, je dois sauter sur les intérêts d'un président cellulaire ou sous-sectionnaire. Parce que je suis président sectionnaire, mais non. Le Sphinx de Liberté ne nous avait pas appris ça. Merci, l'État nous acquise pour aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et la semaine du lundi, au cas
où nous ne serons pas rétablis dans nos droits, nous allons demeurer toujours dans cette activité qui nous garantit les tests qui nous régissent. Shukrani sana kwa muda wako mpendwa mtazamaji. Umeona gisi matukio yalivyokuwa na umesikia yote haya gisi yalivyonenwa na kiongozi makamu wa section hii ya huku Mwenga, ambaye alikuwa akiomba kabisa wapewe haki yao ambao waliweza kunyimwa wakati huu government nyipya ya jimbo imeweza kutokea. Basi fuatilia tovuti yetu popote pale ulipo kupitia mtandao yote ulimwenguni, unaweza kutupata ukiandika Lega Media. Sisi ni media, tunapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Mwenga, jijini Kamituga. Ndio hii interview inakuwa inaongozwa na mimi Estash Babu, kwa ambao kamera ikishikiliwa na Johnson. Basi tunakutakia tena siku njema na sherehe njema kwa wale ambao watasherekea, na basi tunakutakia mara nyingine jioni njema. Bye bye.